अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। ईद का व्लॉग बना रही हूँ और वहाँ पे पहुँची हुई हूँ जहाँ मैं गाँव आई हुई थी। और मेरी जो है ना हालत बहुत ही अबतर हुई हुई है, क्योंकि हालात देख देख के ये देखे ना इस तरह लेके लोग जानवरों को जा रहे थे। और एक जानवर को देख के तो मेरा जो है ना दम घुटने लग गई। ऐसे ये वाला जो जानवर हिल रहा था ना, इसकी ऐसे लग रहा था जैसे रस्सी बीच में ना, उसका जो गर्दन है ना वो रस्सी में फंसी खड़ी है। और मैं तो इतनी हैरान हुई, मैंने कहा ये ना कहीं इसकी जो है ना सांस ना रुक जाए। और फिर थोड़ी देर के बाद उसने बाहर निकाली तो मुझे सुकून नसीब हुआ कि मैंने कहा चलो अब किसी का तो जानवर है ना, लोग पैसे भर भर के लेके जा रहे हैं। परेशानियाँ होती हैं लोगों को कि भाई चलो ट्रक चरक का कभी बिल भी देना होता है, सारे काम। तो चलो उनकी अल्लाह करे हर किसी की कुर्बानी जो है ना खैर खैरियत से हो जाए। तो मैं इस वजह से परेशान थी। फिर मैं उसके जो है ना पीछे, ज़ाहिर अब जिस हालात में मैं जा रही थी तो वहाँ पे जो बकरे शकरे बाँ कर रहे थे, मुर्गियाँ चुर्गियाँ कर रही थी, तो फिर लोग जगह जगह उतर रहे थे ना। हमें गंदी सी बात मिली, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी बसें भी अब नहीं आ गई हैं कि भाई वो जहाँ आपका पॉइंट होता है ना, जहाँ आपने जाना होता है वहीं सिर्फ उतारती हैं। तो मैं भाई मतलब कि खुश हो रही थी इस चीज़ को देख के। लेकिन मैं ऐसी बस में नहीं बैठी थी कि वो जो हमें अपनी जगह पे सिर्फ जाके उतारेगी और रास्ते में जो है ना वो हमें परेशान नहीं करेगी। तो शाम हो रही थी, लेकिन इतना अच्छा मौसम माहौल लग रहा था बाहर का ना, कि मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे बड़ा कुछ सुकून है ना। देख कितना खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान, लेकिन इसके अंदर ना कोई कानून है, ना इंसाफ है, ना अदल है। हक़ को हक़दार को उसका हक़ नहीं दिया जाता। ये चीज़ इतनी मुझे तकलीफ़ दे रही होती है कि देखे अब जगह जगह परेशानियां हैं लोगों के लिए। जगह जगह एक बच्ची को उन्होंने कत्ल कर दिया। ये तो हम वो लोग हैं जो हमारे नोटिस में आ जाते हैं टीवी की वजह से, मोबाइल की वजह से। ऐसे बेशुमार यहाँ पे मसले चल रहे हैं कि जो टीवी पे भी नहीं आते, जो कोई नोटिस भी नहीं ले रहा होता, और वो बेचारे बस अल्लाह के हवाले हो रहे होते हैं। मैं इस दुनिया में जो है ना इतनी परेशान, इतनी तकलीफ़ में रह रही होती हूँ ना कि मेरा दिल ही नहीं करता कि ये ज़िंदगी है ना जो हम जी रहे हैं, कि इतनी गुनहगार लोग हैं। पता नहीं मेरा रब हमें कैसे माफ़ करेगा, कैसे जो है ना हम लोग अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, आगे क्या होगा। लोग आगे का सोचते भी नहीं। उनको यही पड़ी है उसका हक मार लो, उसका हक मार लो, उसको मुक मार दो, उसको थाप मार दो, उसको चित्तर मार दो और उससे चीज़ ले लूँ, अपनी इज़्ज़त करो। मेरी अना, मेरी मैं, ईगो, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ज़िंदगी ऐसे थोड़ी गुजरती है। इज़्ज़त देनी होती है, इज़्ज़त लेनी होती है, ये ज़िंदगी होती है। ज़िंदगी का ये असूल होता है। आजकल के बच्चे में आप छोटा सा बच्चा है ना, आप यकीन करो उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, उसने भी आपको कोई नहीं करनी। आपको बड़ों की इज़्ज़त करनी पड़ती है, छोटों को प्यार करना पड़ता है, तब जाके कहीं आपको इज़्ज़त मिलती है। और हम किट कुड़ सार कर के मस्त से ये देखें, ये गाड़ियाँ देख लें आप, लोगों के जो है ना बकरे जा रहे थे, मैं दुआएँ कर रही थी अल्लाह जिसकी जो चीज़ है उसके नसीब कर, यही सबसे बड़ी बात होती है। और गाड़ी में आगे गुजरने की मतलब कि एक दूसरे की होती है कि आगे मैं गुजर जाऊँ, मैं इसको क्रॉस कर लूँ, मैं पहले पहुंच जाऊँ ना, ये वाली चीज़। ये चीज़ें मजाक नहीं होती। आपके जो ना कितने आप टेंशन में चल रहे होते हैं, कितने आपके ऊपर प्रेशर होता है, ये चीज़ें होती हैं। और इतनी मुश्किल से यकीन करें कुर्बानियाँ हो रही हैं, इतनी मुश्किल से लोग 10-10 रुपये जमा करके लोगों ने गोलकियों में पैसे इकट्ठे करके अपने लिए कुर्बानियाँ करते हैं कि अल्लाह का हुक्म है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दिया होता है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी ऐसे कोई काम करने के पे राज़ी नहीं होते कि जो उन्होंने करना होता है, कि भाई हम अल्लाह के नाम पर कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ दे देते हैं, कि हम अल्लाह के नाम पर बड़ी लिस्ट में अपना नाम लिखवा लें कि अल्लाह के नाम पे अच्छी चीज़ दी है। ये वाली चीज़ कोई नहीं होती। मतलब जिनको अल्लाह ने बहुत दिया होता है, जिन्होंने करनी होती है वो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, और जिन्होंने नहीं करनी होती है वो उन्होंने चाहे करोड़ों रुपए उन्होंने नहीं करनी होती। मेरे अपने बहुत करीब भी जानने वाले जिनको अल्लाह ने बहुत दिया, लेकिन कुर्बानी कुर्बानी काहे नहीं करते। फिर इधर उधर उनकी जो है ना लग जाते हैं, नुकसान हो जाता है, पैसे लग जाते हैं। ये हम लोग वहाँ पे जब पहुँच गए थे ना, तो फिर हम रिक्शे पे बैठ के जब जा रहे थे, तो तब कि मैंने वीडियो बनाई थी। तो उसके बाद मैंने कोई भी ताज़ा वीडियो कोई नहीं बनाई। फिर जब आगे गए थे ना, आगे और तरह के मसले चल रहे थे, किसी ने किसी पे पर्चा करा दिया था। गाँव जो था तो उन्होंने जनाब जी फिर पुलिस बुलवाई हुई थी। फिर वो उनके जो है ना उनकी ईद भी ख़राब हो गई थी। फिर उन्होंने उनके ऊपर दोबारा केस दरख्वास्त दे दी। फिर उनके पे जो है ना कोई भैंसें थी, कट्टे गाय थे, वो फिर पुलिस उठा के ले गई। मतलब ऐसे बड़े अजीब अजीब से मसले थे ना, कि मैं यही सोच रही थी कि भाई हर जगह जो है ना मसलों की भरी पड़ी है। कोई ऐसी जगह नहीं जिसमें मसले ना हो, जहाँ खुश हों, सुकून से जी रहे हों, मतलब एक शांति होती है। वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई ना, कि हम लोग जो है ना उठ के यहाँ से उधर गए हैं दूसरी जगह पे। ये हम गए थे ना, ये अभी तो शहर आ रहा था ना, तो इधर गाड़ी नहीं जाती थी। तो आगे जाके फिर देहात आएगा, तो फिर आगे जाके वो घर आना था ना। तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप चलो मैं बना लेती हूँ।
تو وہاں پہ جو پھر ہمیں فون آ گیا نا کہ بھائی وہاں پہ بھی افراتفری مچی ہوئی ہے. میں نے کہا ہم افراتفری چھوڑ کے آئے ہیں, بس میں بھی افراتفری ہے, بس میں جانوروں نے افراتفری مچائی ہوئی ہے, پیچھے ہمارے بھائیوں نے مچائی ہوئی تھی, اب آگے مطلب اور لوگوں نے مچائی ہوئی ہے. مطلب کہ میں پورے ٹائم پہ وہی افراتفری کے بارے میں سوچے جا رہی تھی کہ مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ ہمارا ولاگ ہے. ہم مطلب پریشانی میں بھی, اب بندہ اس طرح موبائل کھول کے بیٹھا ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو پاگل ہے, بھائی ہر کوئی پریشان ہے, اس کو موبائل کی پڑی ہوئی ہے, اس کو اپنے ویڈیو کی پڑی ہوئی ہے, یہ والی چیز پھر آپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہے. تو مجھے جب انہوں نے فون کر دیا تو میں نے کہا پھر ہم گھر ہی اچھے بیٹھے تھے, ہم نے مجھوں کی بکروں کی اور ککڑوں کی بھی افراتفری دیکھ لیا, ہر طرح کی دیکھ لیا, تو اب یہ بھی ہم نہیں دیکھنی ہے, تو پھر ہم گھر ہی بیٹھ جاتے. لیکن پھر وہ دانہ پانی ہوتا ہے نا, آپ کو اٹھا کے لے کے آتا ہے وہ دانہ پانی نا, تو وہی اٹھا کے مجھے لے کے جا رہا ہے, اور کوئی بات نہیں ہے. تو زندگی جو ہے نا ایسے ہی ہوگی ظاہر. آپ جو بڑے ہو رہے ہیں نا, وہی بچپن ہوتا ہے نا جو آپ کو 15 16 17 سال 18 سال چلیں, زیادہ سے زیادہ 20 سال آپ پرسکون ہوتے ہیں اپنی زندگی میں, جب آپ کو زندگی کی سمجھ نہیں ہوتی. جب سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے, لاؤ جی پھر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ جو ہے نا پریشانی آتی ہیں, بڑے بڑھاپے آتے ہیں, پھر آپ کو ٹینشنیں ہوتی ہیں, پھر آپ پریشان ہوتے ہیں, پھر آپ کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں, پھر بلڈ پریشر ہوتے ہیں, پھر شوگریں ہوتی ہیں, پھر پتہ نہیں یہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسی ہی زندگی ہے, تو اس کو ایسے لے کے چلنا ہوتا ہے. یہی مطلب پہلے ہمیں یہ باتیں پتہ نہیں تھی, لیکن اب ہمیں پتہ چل گئی ہیں. اب ہماری جو ہے نا گیں ہوئی پڑی ہے زندگی کو مینیج کیسے کرنا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں نا, جو ماں باپ جن کو سمجھ والے ہوتے ہیں, جو سیانے ہوتے ہیں, وہ ان کو چاہیے کہ ان کے گھر کے اندر جو چھوٹے مسئلے ہوں, کسی کی زمین ان کے پاس ہو, ان کی کس کے پاس ہو, اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں سلجھا کے جائیں. تو جب وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے, تو یہ مسئلے پھر آگے بڑھ کے آتے ہیں. تو پھر جب چھوٹے بچے آگے ہوتے ہیں, ان کو ہینڈل ہی نہیں کرنے آ رہے ہوتے ہیں. کوئی پولیس والا ادھر تھاپ مار رہا ہے, کوئی ادھر سے 10,000 لے رہا ہے, ادھر والا 20 لے رہا ہے, وہ بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں, اور ان سے وہ مسئلے حل بھی نہیں ہو رہے ہوتے. تو جو میری 2-4 لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں, اگر وہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں, تو پلیز میری بات کا نوٹس لیا جائے کہ بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مسئلے بکھیر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. آگے سے آپ کے بچے سمجھدار بھی نہیں ہیں, وہ یتیم ہیں بیچارے, کہاں جائیں, ان کو تو عقل ہی نہیں, وہ پڑھے لکھے بھی زیادہ نہیں ہوتے, وہ کیا کریں. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا سمجھنے کی ہیں. مطلب جیسے میں پیچھے اپنے گھر میں مسائل چھوڑ کے آئی ہوں بھائی, اب آگے جا کے دیکھیں یہ جو بس ہونے کے مسائل ہیں, مطلب یہ لوگوں کے اندر کیا ہے, شعور ہی نہیں ہے. آگے جب جا رہے ہیں وہاں بھی یہی والے مسئلے ہیں, تو آگے کیا ہو رہا ہے, وہاں بھی یہی حال ہے کہ بھائی جو ہے نا مسائل ایسے بکھیر کے ماں باپ چلے جاتے ہیں, اور بچے آگے مینیج نہیں کر پاتے, ہینڈل ہی نہیں ہوتا ان سے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے نا. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے زندگی میں اپنی ہر لین دین اپنے بچوں کے حساب کتاب کر کے جائیں, تاکہ وہ بیچارے سکون سے تو اپنی زندگی جئیں نا. اس طرح تو زندگی نہیں جا سکتی. آپ دیکھیں کتنا کہ مطلب کہ معاشرہ جو ہے نا بہت بے رحم ہو چکا ہے. سب کے خون سے بندے کا اعتماد اٹھ گیا ہے, یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہوتی ہے. تو آپ کا مطلب اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا کر کے جائیں, ان کے لیے راستے ہموار کر کے جائیں. کہتے ہیں کہ سر پہ ہاتھ رکھنے والے, جو نرمی سے جو ہاتھ رکھنے والے جو ہاتھ ہوتے ہیں نا, جتنے وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں نا, جیسے ماں ہوتی ہے, بڑے بھائی ہوتی ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, باپ ہوتا ہے, تو وہ اتنی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہوتی ہے. زندگی کا کیا ہے, آج ہے کل نہیں ہے. تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں.